El día de ayer estuvimos en un tiempo desde las 11 de la mañana hasta aproximadamente las 3 de la tarde, en un tiempo de ayuno, de oración, y hemos estado muy felices, agradecidos con el Señor, porque hemos recibido una palabra preciosa el día de ayer. Ha sido un tiempo estos días, un tiempo de preguntarnos lo que está aconteciendo en nuestro país, lo que está pasando, y también un tiempo en el que nosotros habíamos planificado un tiempo de congreso en la casa del Señor, y justamente, mire ustedes lo que voy a decirle, el día martes en la mañana nos encontrábamos en un tremendo conflicto de poder saber. Teníamos a nuestros amados pastores en la frontera y nuestro amado hermano que estaba trayéndolos desde la frontera, llamando y pidiendo instrucciones: ¿entramos o no entramos? ¿No? Y nosotros empezamos también a llamar y a ver si entraban o no entraban los hermanos. Pero créame, mi amado hermano, Dios ha querido que nuestros amados hermanos entren. Ellos también se preguntaban, nos contaban el día de ayer, que ellos se preguntaban: Señor, más o menos ¿por qué entramos? ¿No? Porque está todo bloqueado. No pudimos desarrollar el congreso como hubiéramos querido. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Unos son nuestros planes, otros son los planes del Señor. Y dice la palabra del Señor que más altos son sus caminos que nuestros caminos. Y ahora voy a decirle algo, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Ayer éramos un buen grupo, no como hubiésemos querido, pero voy a decirle lo siguiente, mi amado hermano. Un grupo de valientes estaba ayer en la trinchera y yo me senté ahí en primera fila, y voy a decirle algo. ¿Sabe qué? Yo dije: Señor, tú has traído a estos generales de tu ejército preciosos, y yo voy a poner toda mi atención para recibir la palabra que tú has traído para nosotros. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. Hemos recibido una palabra preciosísima, hermosa. Me pesó muchísimo que no grabamos la palabra de ayer. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Ahora, mientras estábamos alabando al Señor, yo decía en mi corazón: mi anhelo, Señor, que la trompeta haya sonado, Señor, en todos tus hijos de la iglesia El Faro. Yo decía en mi corazón: Señor, tú quieras que todos hayan escuchado esa trompeta, para que pudiesen estar hoy aquí para escuchar la palabra del Señor, que el Señor ha querido traer desde muy lejos, de una manera muy especial y poderosa. Y déjeme decirle algo, mi amado hermano. El Señor ha querido elegirle a usted, elegirnos cada uno de nosotros. Yo oraba al principio y decía: ni una hoja se mueve si no es su voluntad. Y yo quiero decirle algo, mi amado hermano. Yo estoy orando por nuestros amados hermanos que no pudieron venir. No estoy enojado con ellos. Estoy triste porque no pudieron llegar por las diferentes circunstancias. No les voy a echar mal de ojo, no se preocupen. No. Pero quiero decirles algo. Ustedes que llegaron serán tremendamente bendecidos. Ponga una especial atención, mi amado hermano, en la palabra que vamos a recibir, porque Dios ha querido elegirnos para que esta palabra que estamos recibiendo, escuche bien lo que voy a decirle. De verdad, mi amado hermano, yo puse una especial atención. Abrí mis ojos, mis oídos, mi corazón para recibir la palabra el día de ayer. Y el Señor habló poderosamente a mi corazón. Y me he sentido elegido para poder transmitir esta palabra aquí en la congregación. A los que tal vez no han podido venir, se los vamos a transmitir. No nos vamos a enojar con ellos. No vamos a decir: no viniste, pena. No. Les vamos a dar. Pero déjeme decirle algo. El Señor le ha elegido a usted esta preciosa mañana para que usted sea esa brasa encendida. Dígale a su hermano: tú eres esa brasa encendida. No le vaya a decir a nadie. El otro día, en medio del paro, hicimos un paréntesis en el paro y el bloqueo. Y
y prendimos unas brasas ahí en mi casa con mis hijitos. ¿Y sabe qué? Yo miraba las brasas y saqué todo lo que había sobrado, las brasitas esas que estaban ahí medias escondidas. Saque esa de último. No me toque la nuevita, vamos a ponerla ahí un ratito. Vamos a terminar de ocupar todo lo que quedó. Y me quedó mucha brasa para poquita carne. Y entonces, ¿sabe qué? Yo empecé a apartar. Y yo traía las brasas que estaban prendidas, a las que estaban apagadas. Y entonces esas brasas empezaban a transmitir ese fuego a los que estaban alrededor. Y déjeme decirle, por si no se me entendió al principio, dígale a su hermano: tú eres esa brasa que el Señor ha elegido para que se pueda encender nuestra amada iglesia en atraer la gloria de Dios. Pero no voy a predicar yo. Voy a pedir a nuestros amados pastores, puedan pasar, mi querido pastor Claudio, mi pastora Yudimari, puedan pasar con nosotros. Pastor Arlindo, iba a traducir yo, pero he querido darle la oportunidad al pastor. Porque yo les hablo en portugués, pero la verdad que no sé si me invento. No me dicen los hermanos, yo quiero que me digan, hermano. No, pastor, no se dice así, porque por ahí me la estoy creyendo que me está saliendo bien, ¿no? Y no sé si me estoy inventando, hermano, ¿no? Ahí tengo una palabra que algunas veces los hermanos brasileños me dicen: pastor, ¿qué dijo? Y buscan qué es la palabra. No hay en español ni en portugués. Son nuevas palabras que estoy inventando. Mi querido, el pastor Claudio y Yudimari Bernini son nuestros amados hermanos en el Señor. ¿Sabe que siento un amor especial por ellos? El Señor ha querido unirnos como iglesias. Ellos han venido de lejos, bien lejos, manejando hasta la frontera, y desde la frontera hasta aquí para bendecirnos, ¿sabe que ellos nos contaban cuánto adversidad han tenido desde que los invitamos? Perdón, hermano. Pero yo sé que el Señor nos está dando la victoria, mi amado hermano. ¿Sabe que el Señor les predicó, entrenó a 12 recibieron la palabra y transformaron el mundo? Y sabe que aquí habemos más de 12 que hemos llegado a pie, algunos en bici. Pero créame, mi amado hermano, el Señor nos ha elegido y yo estoy muy feliz. Permítame, póngase de pie. Yo quiero que oremos por nuestros amados pastores. Yo me siento muy honrado porque el Señor nos ha enviado aquí a Santa Cruz de la Sierra, a nuestra amada iglesia El Faro, 2 preciosos generales del ejército, de su ejército, para bendecirnos. Y yo me siento impactado, me siento ansioso, estoy esperando. Porque hay una unción especial, no sabe, la palabra preciosa, una palabra pura, una palabra sin espinas. Sin espinas quiero decir yo cuando uno come un pescado. Hay que saber comerlo. Y hay prédicas que uno tiene que comer como sábalo. Pero ¿sabe qué? La palabra que recibimos ayer, una palabra preciosa, hermosa. Estamos atesorándola en nuestro corazón y estamos permitiendo que se multiplique en nuestro corazón. Vamos a orar por nuestros amados pastores. Amado Señor, te damos gracias. Oh Padre, yo siento en mi corazón tu amor, Señor amado. Este amor, Señor, que desborda por tus hijos, Señor amado. Tus siervos, Señor, que han entregado sus vidas a ti, Señor, al servicio, Señor amado. Solo tú sabes, Señor amado, cuántas dificultades, cuántas luchas, Señor amado, cuántas batallas, Señor amado. Pero tus hijos han permanecido firmes, Señor amado. Han escuchado, Señor, cada vez, Señor amado, tu voz preciosa, guiándoles, Señor amado. Y hoy tú les has guiado a tierras lejanas, Señor, para traer tu preciosa palabra, Señor amado. En medio, Señor, de un tiempo terrible
en nuestro país, Señor amado. De un tiempo de dificultad, Señor, pero aquí está tu pueblo, Señor amado. Que a pesar de los bloqueos, a pesar de las dificultades, está aquí para alabarte, para recibir de tu palabra, Señor. Y yo te pido, Señor, tu unción, tu bendición sobre tus hijos, Señor amado. Tus siervos, Señor amado, nuestros hermanos amados, Señor. Desde hoy, Señor, hay un lazo de amor, Señor, con ellos. Nunca, Señor, dejaremos de orar por estos siervos. Este amor, Señor, nos unirá por siempre. Cuando estemos en tu gloria, Señor amado, nos volveremos a abrazar. Y si es tu voluntad, aquí también, Señor, por estos lares. Sabiendo, Señor amado, que peleamos, Señor, la buena batalla. Que tus hijos han guardado la fe, Señor amado. Padre, los bendecimos, Señor amado, como iglesia, Padre. Y les agradecemos, te agradecemos, Señor, y agradecemos a tus siervos por el sacrificio de estar aquí. Padre, bendícelos de una manera especial. Padre, milagros, Señor, sucedan en sus vidas. Los anhelos, Señor, más preciados de su corazón, Señor amado. Padre, aquella palabra tuya hoy sobre ellos se haga viva, Señor amado. Tus oraciones han sido oídas. No temas, porque tus oraciones han sido oídas. Y el Señor va a conceder la petición de tu corazón. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Traduz. Não. Glória a Deus. Bom dia, amados. Mais uma vez um prazer estar com vocês. Uma vez mais é um prazer estar com vocês. Sentimos honrados, pastor. Nos sentimos muito honrados, pastor. E por outro lado, sentimos pequeninos. Por outro lado, nos sentimos muito chicos. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Andar na dependência de Deus Andar na dependência de Deus é algo maravilhoso, é algo maravilhoso, mas é bem desequilibrado. pero é bem complicado, é bem difícil. É andar no limite. Andar em el límite de Deus. E nós estamos assim. E nós estamos assim. Estou com muita dificuldade. Estou com muita dificuldade. Que escuto muito o espanhol. Que escuto bastante o espanhol. E parece que sinto culpa E parece que me sinto culpável por não falar espanhol. por não falar espanhol. E parece que tenho vontade, Parece que há momentos que tenho as ganas, mas não quero arriscar. pero não quero arriesgar, Tenho medo de prejudicá-los. por medo de prejudicar-los. Mas nós vamos caminhando assim. Pero vamos caminhando desta maneira. O meu Deus, Mi Dios, segundo as suas riquezas, según sus riquezas, suprirá em glória suplirá en gloria todas as vossas necessidades. todas vuestras necesidades. Mas em todas essas coisas, Pero en todas estas cosas somos mais do que vencedores. somos más que vencedores em Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Porque não é a aflição, Porque no es la aflicción, não é a morte, no es la muerte, não é a fome, no es el hambre, não é a no perseguição, es la persecución, não são os no principados, son los não principados, são as no potestades son las que potestades nos separará que nos separarán do amor de del Deus amor de Dios que está em que Cristo está en Cristo Jesus. Jesús.
nosso Senhor. nuestro Señor. A Ele toda a honra, A Él toda la honra, toda a glória, toda la gloria, todo o louvor, todo el honor, toda a exaltação. toda la exaltación. Ele é o motivo de estarmos aqui. Él es el motivo de que estemos acá. E só Ele sabe Y solamente Él sabe quando vamos embora. cuándo nos vamos a ir. Amén. Quer falar? Graça e paz, irmãos. Graça e paz, hermanos. É uma alegria muito grande estar aqui. É uma alegria muito grande estar aqui. E o que o pastor falou, E lo que o pastor dijo, que Deus deu um amor muito grande por nós, é recíproco. y lo que el pastor ha dicho, que el amor que Dios ha puesto en su corazón es recíproco. É interessante, mas eu amo já os irmãos sem conhecê-los. Es muy interesante, pero yo ya los amo a los hermanos sin mismo conocerlos. Ontem, Ayer, quando nós estávamos orando, cuando estábamos en oración orando, eu tinha vontade de abraçá-los. yo tenía ganas solo de abrazarlos. Muito amor, Mucho amor, um amor de Deus. un amor de Dios. E eu sinto como se eu conhecesse há tempos, Y yo irmãos. siento como si yo conociera a tiempo a los hermanos. E isso é glorioso, Y eso es glorioso, porque o Espírito Santo está aqui. porque el Espíritu Santo está aquí. E Ele está no meu coração e no teu coração. Y Él está en mi corazón y en su corazón. E essa comunhão é maravilhosa, Y esa comunión es maravillosa, porque é o Senhor que nos dá. porque es el Señor que nos da. Abaixa sua cabeça agora Baje su cabeza ahora e diga assim: Espírito Santo, y diga, Espíritu Santo, eu quero yo quiero ouvir a tua voz. escuchar tu voz. Eu quero Yo quiero saber saber aquilo que tu queres de mim. aquello que tú quieres de mí. Fala comigo, Habla conmigo. em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén. Quando os irmãos cantavam aqui, Enquanto los hermanos cantaban aquí, eles cantaram um hino falando que a presença do Senhor estava aqui. ellos cantaron una alabanza que decía que la presencia del Señor estaba aquí. E eu comecei a falar para o Senhor: eu creio porque eu estou sentindo a tua presença. Y yo empecé a decir al Señor, yo creo porque yo siento tu presencia aquí. Não sei como dizer, a presença do Senhor é maravilhosa, nos enche, eu não sei como falar. Es así, no sé cómo expresarme, mas es algo que la presencia del Señor es tan maravillosa que nos llena. Então, queridos, Entonces, queridos, não são eles que vão falar, no son ellos que van a hablar, mas Deus vai usá-los mas Dios los va a usar no poder do Senhor. en el poder del Señor. Não só o pastor, No es el pastor, mas o pastor Arlindo também, mas el pastor Arlindo también. porque agora eles estão unidos Porque ahora ellos están unidos para falar conosco para hablar conosco e ser usado pelo Senhor. y serem usados por Dios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria que nesse espírito você continuasse com a sua cabeça curvada, Yo quisiera que en este mismo espíritu ustedes siguieran, com seus olhos con fechados. sus ojos cerrados. O Espírito me inquieta a fazer algo antes da palavra. Y el Espíritu Santo me inquieta a hacer algo antes de la palabra. Desde ontem, o Senhor vem me inquietando com isso. Desde ayer el Señor mueve mi corazón con respecto a eso. No livro de 1 Samuel, En el libro de 1 Samuel, começa-se este livro com a história de uma mulher. empieza este libro con la historia de una mujer. Essa mulher chamava-se Ana, Y esta mujer se llamaba Ana. e nós sabemos que ela foi mãe de Samuel, Y nosotros sabemos que ella fue madre de Samuel. mas ela era uma mulher amargurada. Pero ella era una mujer amargurada. E ela era mulher de Eucana, Y ella era mujer de Eucana. e Eucana tinha uma outra esposa, Y Eucana tenía una otra esposa, cujo nome era Penina. cuyo nombre era Penina. E Penina tinha filhos. Y Penina tenía hijos.
Mas Ana era estéril. pero Ana era estéril. E Ana era amargurada. Y Ana tenía una amargura. E Eucana desce a Siló. Eucana desce, baja a Siló. E Ana vai a Siló e chega ao templo. Y Ana va a Siló y llega al templo. E Ana começa a falar com o Senhor. Y Ana empieza a hablar con el Señor. E Ana começa a abrir o seu coração ao Senhor. Y Ana empieza a abrir su corazón al E Señor. a sua amargura é tão grande Y su amargura era tan que grande. o profeta Elias a tem como embriagada. Y el profeta Elías la tiene como una borracha. E o profeta Elias chama a atenção. Y el profeta Elías le llama la atención. E Ana diz a ele: não sou uma mulher embriagada, Y Ana le contesta al profeta: yo no estoy embriagada, no soy una mujer mas borracha, estou derramando a minha alma perante o Senhor. pero estoy en este momento derramando mi alma delante del Eu Señor. sou uma mulher amargurada. Yo soy una mujer amargurada. Ana era amargurada porque ela não conseguia alcançar o seu sonho diante do Senhor. Ana era amargurada porque no lograba conseguir sus sueños delante de Dios. Ana era uma mulher amargurada porque ela era perseguida. Ana era una mujer amargurada porque era perseguida. As suas emoções eram feridas. Sus emociones estaban heridas. As suas emoções estavam machucadas. Sus emociones estaban heridas. Mas naquele dia, Pero en aquel día, Deus usa Eli Dios usa el profeta Elí e disse a Ana: y dice así a Ana: vá em paz, ve en paz, porque no tempo determinado porque en el tiempo determinado Deus responderá a tua oração. Dios responderá a tu oración. E eu quero convidar você Yo nesta quiero manhã invitar a ustedes en esta mañana a você abrir a sua alma diante do a Senhor que usted abra su alma delante del Señor, e você colocar diante do Senhor que usted coloque delante del Señor toda a sua amargura, todo su dolor, toda su tudo aquilo amargura, que fere o teu coração, todo aquello que hiere tu corazón, tudo aquilo que traz peso na sua alma, todo aquello que trae un peso en su alma, tudo aquilo que talvez você tenha medo de dizer abertamente a Deus. todo aquello que usted a veces puede tener miedo de hablar abiertamente al Señor, Tudo aquilo que fere o seu coração, todo aquello que hiere su corazón, tudo aquilo que quando você lembra traz uma tristeza, traz um medo em você. todo aquello que cuando usted se hace memoria trae tristeza, miedo, Porque Deus disse porque Dios dice que Ele vai derramar uma unção de cura neste porque lugar. Él derramará hoy día una unción de cura. Existem vidas feridas, Existen vidas heridas aquí, vidas machucadas. vidas lastimadas. Há um tempo na nossa vida. Hay un tiempo en nuestra vida. O tempo na nossa vida nos fere. El tiempo en nuestra vida nos hiere. Os anos nos ferem. Los años nos hieren. As palavras nos ferem. Las palabras nos hieren. A nossa criação no passado talvez tenha nos ferido. Nuestra creación en el pasado quizás nos haya herido. E essas feridas precisam ser tratadas por Deus. Y estas heridas necesitan ser tratadas por Dios. O tempo não cura. El tiempo solamente no cura. Precisam ser abertas feridas. Necesitan ser abiertas nuevamente E las precisa heridas. ser colocado bálsamo nessas feridas. Y necesita ser derramado un bálsamo en estas E a heridas. palavra de Deus diz Y la palabra de Dios dice que Jesus Cristo que Jesucristo é o bálsamo de Gileade. es el bálsamo de Gilead. A nação de Israel La nación de Israel tinha em si tenía en sí o bálsamo de Gileade. el bálsamo de Gilead. E eles não buscavam cura. Y ellos no buscaban cura, E eles tinham em si pero ellos tenían en sí o bálsamo de Gileade. el bálsamo de Gilead, E muitas vezes, de Galad. e Y muchas veces nós caminhamos feridos nosotros caminamos heridos e temos conosco y tenemos con o nosotros bálsamo de Gileade. el bálsamo de Galad. Por quê? ¿Por qué? Porque temos medos de dizer, Porque tenemos miedo de decir, temos medo de colocar para fora, miedo de poner hacia afuera, temos medo de relatar, tenemos miedo de relatar, temos medo de denunciar os nossos sentimentos. tenemos miedo de denunciar nuestros E eu sentimientos. gostaria que você fizesse isso nesta Y manhã. yo quisiera que usted hiciera eso en Eu esta vou dar mañana. alguns minutos para Yo les você voy a orar dar ao algunos Senhor. minutos a usted. Depois nós vamos estar orando Y después vamos a estar orando e vamos estar ministrando a palavra. y vamos a estar ministrando la palabra.
Se você puder usar os seus lábios, Si usted puede usar sus a labios, tua voz, faça isso. su voz, hágalo. Mesmo que seja em sussurro. Mismo que sea bajito, susurrando. Existem dois princípios bíblicos. Existen dos principios bíblicos. Com o coração se crê Con el corazón se cree, e com a boca se confessa. pero con la boca se confiesa. Faça isso diante do Senhor. Haga eso delante del Señor. Deus quer te curar hoje. Dios quiere sanarte en esta mañana. Talvez sejam feridas da infância, Quizás sean heridas de su infancia, talvez do su passado, niñez, quizás en el pasado, talvez de pouco, de longo tempo. quizás Não de importa. corto, de largo tiempo. Não importa. No importa. O bálsamo de Gileade está El aqui. bálsamo de Galaad está aquí Ele quer te curar. y Él quiere curarte. Él Deus quiere quer te dar sanarte. uma nova vida. Dios quiere darte una nueva vida. Coisas do passado Cosas del pasado atrapalham que impiden o presente el fluir del presente e compromete o futuro. y comprometen nuestro futuro. Paizinho, Papá, em nome de Jesus, en el nombre de Jesús, derrama a tua unção neste lugar. Senhor. derrama tu unción en este lugar. Derrama Señor. uma unção de restauração. Derrama una unción de restauración. Passa o teu bálsamo de Gileade. Derrama tu bálsamo de Galaad Tu sobre. conhece cada coração. Usted conoce cada corazón. Tu conhece cada vida. Tú conoce cada vida. Tu conhece cada emoção, cada sentimento. Tú conoce cada sentimiento. E eu quero te pedir, ó Pai, Yo quiero pedirte, papá, que a tua glória venha neste lugar, que tu Senhor. gloria venga a ese Que lugar. o Senhor venha trazer uma nova vida, Que usted venga a traer una nueva vida, um Señor. novo tempo, Un nuevo tiempo. um tempo de cura, Un tiempo de cura. um tempo de restauração, Un tiempo de um restauración. tempo de perdão, Un tiempo de perdón. um tempo de força, Un tiempo de fuerza. um tempo de aliança Un tiempo de alianza. nova contigo De una alianza nueva contigo. e entre o teu povo, ó Pai, Y entre tu pueblo, Padre. aonde, Senhor, Donde, o Señor, passado seja curado, donde el pasado o sea passado sanado, seja resolvido, el pasado sea resuelto, para que um novo tempo possa acontecer, ó para que Pai. un nuevo tiempo pueda novo suceder, fluir Señor. da tua glória, Un nuevo fluir de tu novo gloria, fluir do teu Espírito, un nuevo Pai. fluir de tu Pai, Espíritu, sopra Padre. vento Papá, da sopra tua un glória viento de neste tu lugar, gloria en Senhor. ese lugar, Señor. Sopra a tua unção, ó Pai amado, Sopla tu unción, oh trazendo Padre amado. cura, Senhor, Haz tu, trazendo libertação, trayendo Senhor. cura, liberación, Señor. Nós clamamos em nome de Jesus, Nosotros Senhor. clamamos en el nombre Restaura de Jesús. vidas, ó Pai. Restaura vidas en esta Traz, mañana, Senhor amado, um novo tempo, Trae, Senhor. papá amado, un nuevo tiempo. Nós entregamos cada vida que aqui está nas Nosotros tuas mãos. entregamos cada vida que aquí está en tus manos, Señor. Toma cada vida nas tuas mãos, Toma Senhor. en tus manos cada una de las Abraça-os, vidas. ó Pai. Abrázalos, Señor. Abraça os aflitos. Abraza a los aflictos, Señor. Quantos, ó Pai, ¿Cuántos, oh Señor, carregam cargas llevan cargas e não podem expressar, y no pueden expresarse? não podem compartilhar, No pueden compartilhar, Señor. têm dificuldades, Senhor, Tienen dificultades e Señor, levam, Senhor, calados, y llevan callados, Señor, sem poder transferir, ó sin Pai, poder transferir, oh Padre, essas cargas, ó Pai. estas cargas, Señor. Senhor amado, troca os fardos, ó Pai, Señor amado, cambia las cargas, Señor. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús, Señor. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús, Señor. Amém, Senhor. Amén. Amém, Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 19. Abran sus Biblias en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 19. 19. Um 16. Del versículo 1 al 16. ¿Ya? ¿Podemos leer? Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horebe, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derrubado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta em tu lugar. Amém. Vamos orar mais uma vez, Paizinho. Papito amado, Jesus, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante do teu altar, ó Pai. colocamos nossas vidas delante de tu altar, Que o papá. teu Espírito possa nos envolver. Que tu Espírito nos pueda envolver, Que sejamos um canal do Senhor, que seamos canal del Senhor, desobstruído, desobstruído, para o fluir da tua glória, para el Senhor. fluir de tu gloria, Para a edificação do corpo de Cristo. para a edificação del cuerpo de Cristo, Para a glorificação do teu nome. e para a glorificação de tu Nós nos nombre. entregamos nas tuas mãos. Nosotros nos entregamos em tus mãos. Glorifica o teu nome Glorifica tu nombre, papá, através das nossas vidas, ó Pai. através de nuestras vidas, E ó que o Padre, teu povo e que tu pueblo seja abençoado. seja bendecido. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Quando olhamos para a palavra de Deus, Quando miramos hacia a palavra de Deus, nós deparamos com pessoas, nosotros declaramos como personas, assim como Elias, así como Elías, Abraão, Abraham, figuras que se destacam. figuras que se destacam. E nós olhamos para essas pessoas, E nosotros miramos hacia essas pessoas. e é uma tendência de nós observarmos como pessoas especiais. Y tenemos una tendencia de observarlas como personas especiales. Tiago capítulo 5 Santiago capítulo 5 fala de Elias habla sobre Elías. como um homem sujeito a tentações, assim como nós. Elías dice que Elías era un hombre que era sujeto a las tentaciones como nosotros. E ele orou, Y él oró e por 3 anos e meio não choveu. y por 3 años y medio no ha llovido. Então um homem Entonces el hombre que poderosamente que poderosamente foi usado por Deus. fue usado por Dios, Um homem, un hombre, um nazireu de Deus. un nazireo de Dios. Isto é, Nazireo? Nazireu de Deus. Aquele que nazareu foi de Deus. gerado por Deus desde o ventre da sua mãe com um propósito. Aquel que fue sacado del vientre de su madre por Dios con un propósito. Um propósito definido por Deus. Un propósito definido por Dios. Nasceu Ha nacido
vou usar um termo aqui, predestinado, perigoso não. Vou usar um término que é meio perigoso, que é predestinado. Predestinado por Deus para um propósito definido por Deus. Ele vino predestinado por Deus com um propósito específico. Alguém que nasceu, cresceu com um propósito definido por Deus. Alguém que ha nascido, crescido e toda sua vida ha sido definido com um propósito de Deus. Elias, Samuel, Sansão, Sansão, João Batista, João Bautista, Jesus. Jesus. Então olhamos para esse tipo de pessoas Então miramos a essa classe de pessoas e imaginamos e imaginamos ser pessoas perfeitas, que são pessoas perfeitas, intocáveis. que são intocáveis. E nós vemos na vida de Elias E podemos observar na vida de Elias o que Elias realizou. o que foi que Elias ha realizado. Se olharmos no capítulo anterior, Se miramos o capítulo anterior, podemos observar algo tremendo que Elias fez. podemos observar algo tremendo que Elias havia hecho. Desafiou 450 profetas de Baal, Ha desafiado a 450 profetas de Baal, levantando um altar e levando esses profetas a desafiar Baal a se manifestar. levantando um altar e levando a esses profetas a desafiar a Baal, que também se manifestara. E ele cedeu para que eles desafiassem Baal primeiro. E ele deu a oportunidade de que estas pessoas ou esses sacerdotes satânicos desafiaram primeiro a Baal. Mas Baal não se manifestou, nós sabemos disso. Pero Baal não ha respondido, isso sabemos. Mas quando chegou a vez de Elias, Pero quando chegou o turno de Elias, Elias restaurou o altar. Elias restaura o altar. Interessante que o altar estava destruído. Interessante que o altar estava destruído. O povo havia se esquecido de adorar a Deus. O povo se havia olvidado de adorar a Deus. Elias sacrifica, Elias hace o sacrifício, ainda desafia os balaenses, e aún hace um desafio aos adoradores de Baal. coloca água sobre o altar, Pone a água ao redor e sobre o altar. clama ao Senhor Clama ao Senhor e o Senhor responde com fogo. e o Senhor contesta com fogo. Resultado disso, Resultado de isso, Elias mata os 450 profetas de Baal. Elias mata os 450 profetas de Baal. Aí no texto que nós lemos, Aí, em el texto que hemos leído, o rei Acabe o rei Acab corre corre e vai contar para sua esposa Jezabel. e vai contar chismear a sua esposa Jezabel. Podemos imaginar como era Acabe, Podemos imaginar como era Acab, um rei banana. rei banana. Entende? Entende? É. Mulher abacaxi, marido banana. Mulher pinha, esposo banana. Geralmente assim. Generalmente é assim. Bom, não vamos entrar não é encontro de casais. Já não vamos entrar em encontro de parejas ahorita. Tá. Então nós podemos entender esta situação desta forma. Então vamos entender a palavra de Deus desta forma. Que quando Jezabel recebe a notícia, ela se ira com isso e ela faz uma promessa. Que quando Jezabel recebe a notícia de Acab, ela se queda enojada e faz uma promessa De se vingar a Elias, de matar a Elias. de vingar-se de Elias, de matar o profeta. Elias, diante da ação de Deus na vida dele, ele tem um resultado tremendo. O povo se dobra diante de Deus, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Depois de lo que hace Elias, o pueblo tem um reconhecimento hacia Elias, entendendo que Deus havia hecho lo que Elias havia dicho. Ou seja, há um reconhecimento do povo hacia Deus. Elias devia sentir-se valorizado, mas Elias teme a ameaça de Jezabel. Elias deveria sentir-se um homem de valor, pero de verdade ele tiembla diante da ameaça de Jezabel. E Elias foge. E Elias huye. Eu não entendo que Elias tenha fugido por medo, Eu não entendo que Elias huyó por medo, mas talvez Elias tenha fugido por desânimo. pero quizás haya huido por desanimado. Ele estava intimidado com aquela situação do povo de dureza de coração. Estava intimidado quizás por essa situação de que o povo haya estado tão duro de coração. Então, exatamente aí entra a palavra que eu quero deixar para vocês. E é exatamente em este ponto que entra a palavra que eu quero falar a vocês nesta Aquele manhã. homem de Deus, Aquele grande homem de Deus, aquele homem separado por Deus, aquele homem separado por Deus, aquele homem extremamente usado por Deus, aquele homem extremadamente usado por Deus. ele começa uma vida de declínio espiritual. Empieza em uma vida de declínio espiritual. Ele começa de uma caída. vida de um caminho depressivo.
Ele empieza uma porção de sua vida, um caminho de depressão. E ele começa a descer, ele começa a fugir. Ele empieza a descender, empieza a huir. E a palavra de Deus diz que ele foge, a primeira atitude dele, no fugir, ele começa a deixar aquilo que dá um respaldo a ele no seu ministério. Desculpa. E quando ele empieza a huir, ele empieza a deixar aquilo que havia respaldado seu ministério hasta entonces. Próxima vez que eu voltar, eu vou estar falando espanhol. La próxima vez que vuelva no necesito intérpretes. Amém. A primeira coisa que ele deixa o seu moço. La primeira coisa que ele faz é ele deixa seu servo. Muitas vezes, amados, quando nós entramos por esse caminho, nós começamos a perder aqueles que caminham conosco. Muitas vezes, amados, quando nós entramos em esta linha, em esta forma de atuar, o primeiro que passa é começamos a deixar a los amados a um lado. Nós deixamos aqueles que nos aconselham. Deixamos aqueles que nos aconselham. Nós deixamos aqueles que intercedem por nós. Deixamos a um lado aqueles que intercedem por nós. Este é um caminho perigoso. Este é um caminho peligroso. E não pensemos nós, E não pensemos nós, porque somos homens e mulheres de Deus, porque somos homens e mulheres de Deus, que não estamos sujeitos a isso, que não estamos sujeitos a esta que estamos classe, livres que disso. estamos livres de que Existe suceda. uma concepção errada em nós, Existe uma concepção equivocada em nós, porque somos homens e mulheres de Deus. porque somos homens e mulheres de Deus. A depressão não pode me atingir. A depressão não pode acercar-se a mim. Depressão é coisa do diabo. Depressão é coisa É do coisa diabo, do inferno. é coisa dos infernos. Depressão são coisas das nossas emoções. Depressão são coisas de nossas E emoções. elas precisam ser tratadas. E elas necessitam ser sanadas, Elas precisam tratadas, ser curadas. E nós precisamos de ajuda. E nós necessitamos de ajuda. Nós vivemos em um mundo de pressão. Nós vivimos em um mundo onde há muita Bolívia pressão. vive num mundo de pressão. Bolívia vive em um mundo de E a pressão. melhor maneira de nós vivermos E a melhor maneira de que vivamos neste tempo de pressão em este tempo de é pressão nós nos aproximarmos, é que nós nos É nós nos acerquemos, unirmos. que nos unamos, nós nos ajudarmos um ao que outro nós nos ajudemos Orarmos, uns aos intercedemos. outros, oremos por nós e outros caminharmos e juntos no caminharmos Senhor. juntos em el Senhor. Não nos separarmos, Que não, nós não nos separemos, não nos distanciarmos, nós nos distanciemos, mas estarmos intercedendo um pelos pero outros. estarmos intercediendo unos por los outros. Elias, ele Elias. deixa o seu moço Elías deja su siervo, su ayuda, e ele foge para o deserto, y huye hacia el desierto, um lugar de solidão. un lugar de soledad. O segundo passo é buscar a solidão. El segundo paso que sigue es buscar estar la soledad, só. estar solo, Não querer ninguém do lado. no querer a nadie a nuestro lado. Você já ouviu isso? ¿Usted ya escuchó eso? Já escutou alguém querendo ficar sozinho? ¿Escuchó que alguien diga quiero estar solo? Não quer ouvir ninguém? ¿No quiero oír a nadie? Desliga o celular? Apaga el celular, Vai para o quarto escuro? va a un cuarto oscuro, Não quer atender ninguém? no quiere atender a nadie, A pessoa se exclui. la persona se Não excluye, quer ouvir nada. no quiere oír nada, Não quer ouvir a voz de Deus. no quiere oír la voz de Dios. Fecha o coração. Cierra su corazón, Se exclui da sociedade. se excluye de la Se sociedad, exclui de Deus. se excluye de Dios. Mas a palavra de Deus diz Pero la palabra de Dios dice que quando Elias caminha desta forma que cuando Elías caminó de esta manera e foi para o deserto, y fue hacia el desierto, achando que ele estava sozinho, creyendo que estaba solito, que ninguém o iria achar, que nadie lo podía encontrar, Deus o encontra ali. Dios lo encuentra a él. E Deus estava ali para sustentá-lo. Y Dios estaba ahí para sostenerlo. Perdón. Porque está dormindo, Elias? ¿Por qué está dormido, Elías? Levanta e come. Levántate y come. Trouxe pão para você. Yo traje pan para usted. Tem água. ¿Hay agua? Você achou que estava acabado? ¿Usted creyó que ya no había más como, que estaba destruido, acabado? Você achou que era o fim? ¿Habías creído que era el fin? Eu digo para você que é o começo. Yo te digo que es el principio. Você achou que estava terminando? ¿Usted creyó que estaba terminado? Eu digo para você que está começando. Yo te digo que está empezando. Muitas vezes nós caminhamos assim, amados.
Muchas veces nosotros caminamos así, amados. Quando nós pensamos que tudo acabou, Cuando pensamos que está todo acabado, Deus diz: estou apenas começando. Dios te dice, estoy apenas empezando. Vou abrir um parênteses aqui, vou contar uma experiência minha. Yo voy a abrir un paréntesis y contarles una experiencia mía personal. Posso? ¿Puedo? Sí, puede, claro. Pode, claro. Acreditem ou não, Crean ustedes o no, eu nunca fui chamado para o ministério. yo nunca tuve un llamado al ministerio. Eu fui empurrado. Yo fui empujado hacia el ministerio. Tem alguém aqui assim? ¿Hay alguien que tiene algo así parecido? E sempre quando eu sempre fui por obediência, mas sempre eu pedia para o Senhor permitir que eu pudesse retroceder. Siempre caminé en obediencia, pero siempre pidiendo al Señor que pudiera retroceder, ser lo que yo era antes. Mas o Senhor sempre me levava adiante. Pero el Señor siempre me empujaba hacia adelante. Isso há 25 anos, Eso hace 25 años. sempre para frente. Siempre hacia adelante. E há uns 6, 8 meses atrás, Y hace unos 6 a 8 meses, chegando em casa, llegando a mi casa, eu parei na frente da minha casa, estacionei o carro, yo parqueé delante de mi casa, parqueé el auto, parquei ele alto. estacioné el carro. Quando eu puxei o freio de mão, Y cuando jalé el freno de desliguei mano, o carro, apagué el auto, o Senhor me el disse: Señor me dijo, estou te liberando. te estoy liberando del ministerio. Te estoy liberando del ministerio. Não, só liberando. Solo liberando. Só El liberando. ministerio ya es por mi cuenta. É. Perdón, pastor. Estou te liberando. Te estou eu liberando. parei e disse: do quê? Y yo paré y dije, Señor, ¿qué cosa? Falei: do ministério, você não quer? Y el Señor me dijo a mí, ¿del ministerio no quieres? E subiu um fogo. Y me subió un fuego. Falei: Senhor? Ele disse: sim. ¿Así, Señor? Y el Señor me dijo, sí. Não vou deixar de te abençoar. No voy a dejar de bendecirte. Não vou deixar de te amar. No voy a dejar de amarte. Vou continuar te conduzindo. Voy a seguir conduciéndote, llevándote. Você vai continuar sendo bênção na minha mão. Usted seguirá siendo bendición en mis manos. Mas só que eu vou dizer para você que não é essa a minha vontade. Pero te voy a decir algo, que esta no es mi voluntad. Ué, mas então não adiantou nada. Pero entonces, ¿de qué adelantó eso todo? Ficou do mesmo jeito. Quedó de la misma manera. Continuei do mesmo jeito. Seguí de la misma forma. Continuei com o mesmo pedido. Seguí con el mismo pedido. Mas continuei fazendo a vontade do Senhor. Pero seguí haciendo la voluntad del Señor. Porque para mim importa fazer a vontade do Senhor. Porque para mí lo que importa es hacer la voluntad del A Señor. minha vontade eu já deixei há muito tempo. Mi voluntad ya la he dejado hace bastante tiempo. Importa fazer a vontade do Lo que Pai. importa es hacer la voluntad del Padre. Tenho a minha? Tenho. ¿Tengo mis voluntades propias? Tengo. Mas é a vontade dele que tem que prevalecer. Pero es su voluntad de Él. E eu fico feliz em fazer a vontade dele. Es su voluntad que debe Porque se eu prevalecer. tivesse Y me quedo fazendo a feliz en minha, hacer la voluntad de Él. porque se eu tivesse fazendo a Porque minha, si yo estuviera haciendo mi voluntad, hoje eu não teria o privilégio de estar aqui com vocês. hoy día no tendría el privilegio de estar aquí con ustedes. E Deus tem me dado essa honra, esse Y privilégio. Dios me está dando esta honra y este privilegio. Pela segunda vez, versículo 7, En el versículo 7, por segunda vez, voltou, a segunda vez o anjo do Senhor tocou e lhe disse: Volvió por se- levanta-te e come. volvió por segunda vez el ángel del Señor y le dijo, levántate y come. Porque o caminho que te será sobremodo longo, Porque este camino será de sobremanera largo. o caminho é longo, El camino es largo. o ânimo é pouco, El año es chico, es poco. a coragem é pouca, El coraje es poca. mas o propósito que eu tenho para você é grande. Pero el propósito que yo tengo para usted es grande. Então tem que comer de novo, Entonces hay que comer de nuevo. tem que se alimentar bem. Debe alimentarse bien. E a palavra de Deus diz Y la palabra de Dios dice que com a força daquela comida, que con la fuerza que le generó aquella comida, Elias caminhou 40 dias Elías caminó 40 días e 40 y noites. 40 noches.
até o monte do Senhor, hasta llegar al monte del Señor, que é o Monte Sinai. que es el monte Sinaí. E a distância, Y la distancia, diz a história, dice la historia, que dá cerca de 300 quilômetros. que es cerca de 300 kilómetros. 40 dias e 40 noites. 40 días y 40 noches. Elias caminhou Elías caminó 300 quilômetros 300 com a kilómetros força daquela comida. con la fuerza de aquella comida. Que comida, hein? ¿Qué comida? ¿Eh? Que comida. ¿Qué comida? Comida de Deus. Comida de Dios. Quantas vezes sentimos cansados ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos cansados e queremos desistir, y tenemos las ganas de desistir? mas o Senhor nos acorda, Pero el Señor nos o Senhor nos despierta. desperta El Señor nos e despierta. Ele diz: come. Y Él dice, come. E o interessante é que Elias vai ao monte do Senhor Interesante que Elías va al monte del Señor. e Elias chega no lugar onde Deus havia determinado. Y Elías llega al lugar donde Dios había determinado. E ele acha que cumpriu o propósito de Deus. Ele fez aquilo que Deus havia Y él ordenado. cree que él había cumplido el propósito de Dios, porque él había hecho lo que Dios le había ordenado. E ele entra na caverna. Y él entra en la cueva. Já fiz tudo o que havia determinado. Entró en la cueva y dijo, ahora ya está todo bien, ya hice todo lo que me determinó el Señor. E Deus chega: o que você está fazendo aí, Y Elias? Dios le pregunta, ¿qué es lo que hace aquí, Elías? Ué, Senhor, obedeci. Bueno, Señor, yo vine aquí, o yo Fui obedecí. zeloso. Fui obedeci. zeloso. Fui zeloso. Fui bien celoso, cuidadoso con tus cosas. Sai para fora. El Señor dice, sal afuera. Ainda não terminou. Todavía no terminó. Você vai voltar para trás. Usted va a volver hacia atrás. Tá brincando. Está jugando conmigo, Señor. Tá brincando comigo. Está jugando, Señor, conmigo. Eu só fiz isso para saber se você sabe me obedecer. Yo solo hice eso para saber si usted me puede obedecer, si sabes hacerlo. Você tem um grande ministério. Usted tiene un gran ministerio. Qual era o ministério de Elias? ¿Cuál era el ministerio de Elías? Versículo 15. Vai e volta ao teu Ve- caminho Versículo 15, ve y vuelve para o deserto de Damasco. para el desierto de Damasco. Então, chegando lá, Entonces, cuando llegue allá, unge Hazael, unge a Hazael, rei da Síria, rey de Siria, e Jeú, filho de Nissi, e Jeú, 16, y Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. A Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. lê o 17 agora para mim. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Amém. Qual é o propósito disso? ¿Cuál es el propósito de eso? O ministério de Elias El ministerio de Elías é o ministério da igreja do Senhor. es el ministerio de la iglesia del Señor. A igreja muitas vezes fica camuflada, La iglesia muchas veces queda camuflada, escondida, fica escondida na caverna. queda escondida en la caverna. Mas Deus Na levanta cueva. a igreja. Pero Dios levanta la iglesia. Deus alimenta a igreja. Dios alimenta la iglesia. Deus tira a igreja para fora da caverna. Dios saca la iglesia fuera de la cueva. Deus às vezes faz a igreja caminhar pelo deserto. A veces Dios hace con que la iglesia camine por el desierto. E a igreja tem um ministério Y la iglesia tiene un ministerio de ungir de ungir pessoas, personas como Elias ungiu. como Elías ungió. Na verdade, Elias não ungiu essas pessoas. En la verdad, Elías no ha ungido a estas Ele personas. ungiu Eliseu, Él ungió a Eliseo, mas ele não ungiu Hazael e Jeú. pero no ungió a Hazael y Jehú. Quem ungiu foi Eliseu depois. Quien ungió fue Eliseo después. Mas essas três pessoas, Pero estas tres personas, elas destruíram a idolatria. pero ellas lograron destruir la idolatría. Deus levanta a igreja. Dios levanta la iglesia. Deus alimenta a igreja. Dios alimenta la iglesia. Deus faz a igreja atravessar o deserto. Dios hace con que la iglesia cruce el desierto. Mas Deus faz a igreja destruir a idolatria. Pero Dios hace con que la iglesia Deus destruya planta la a igreja para idolatría. destruir a idolatria. Dios pone la iglesia para destruir los Muitas ídolos. vezes é esse o confronto que a igreja enfrenta. Muchas veces ese es el confronto que la iglesia está enfrentando. Porque a igreja ela veio para enfrentar a idolatria, enfrentar o inferno. La iglesia vino para enfrentarse con la idolatría, con los infiernos. E os principados vêm contra a igreja e faz a igreja achar que está perecendo. Y los principados vienen en contra de la iglesia y hacen con la iglesia crea que el ministerio, que la gente que está creciendo, Perecendo, de- decrescendo. que está decreciendo. Mas o Senhor diz: come.
Pero el Señor dice, come, A tua jornada é grande. tu caminada es grande. Tu és ungido do Senhor. Tú eres el ungido del Señor. Assim como Elias, Así como Elías, a igreja la iglesia é nazireu do Senhor. es nazareno del Señor. A igreja foi criada La iglesia fue creada de Deus, por Deus. por Dios. Quando Jesus Cuando Jesús está na cruz está en la cruz e aquele soldado y aquel soldado lança, fere Jesus, hiere en el costado del Señor e do lado de Jesus sai sangue e água. y al costado del Señor sale sangre y agua. Entendeu? Quando fere a lança, Cuando él hiere Ali- con la lanza, ali su nace costado derrama a sangre y igreja, agua. ali nasce a igreja. Es ahí donde Sangue nace la iglesia. e água. Sangre y agua. Ali nasce a igreja através do sacrifício de Jesus. Ali Nasce nasce a igreja de Jesus Cristo para pisar Ahí nace la iglesia del Señor para pisar os principados los e principados y potestades. potestades. A igreja de Cristo La iglesia de Cristo é a esperança para esta terra. es la única esperanza A para esta igreja de iglesia. Cristo La iglesia de É a Cristo esperança para a Bolívia. es la esperanza para Bolivia. O que a igreja de Jesus Lo que la iglesia del Señor Jesús está vivenciando na Bolívia está viviendo en Bolivia é uma timidez es una timidez que o inferno que el infierno está tentando passar. está intentando transmitir. Mas a igreja de Jesus Pero la iglesia del é Señor Jesús mais do que vencedora em Cristo Jesus. es más que vencedora en E Cristo as Jesús. portas do inferno não prevalecerá contra a Y igreja do las Senhor. puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Com aquela comida, Con aquella comida, Elias caminhou 40 dias e 40 Elías noites caminó 40 días y 40 noches pelo deserto. por el desierto. Moisés Moisés ficou 40 dias quedó también 40 para días receber a lei. para recibir la ley. Jesus ficou 40 dias no deserto Jesús también se quedó 40 días en el desierto para iniciar seu para ministério. iniciar su ministerio. E o ministério de Jesus Y el ministerio de Jesús perdura na igreja. perdura en la iglesia Até hoje. hasta hoy. A igreja vive La iglesia vive os 40 dias do deserto de los Jesus 40 hoje. días del desierto del Señor Jesús hoy E día. essa ação do deserto, E essa- essa força do deserto esta- está em nossas vidas Y esta hoje. acción del desierto, esta No fuerza desanime, del desierto amados. está en nosotros. No Não desanimemos. desanime. No Não desanime. desanime. No O desanime. Senhor é conosco. El Señor o es con Deus nosotros. de Jacó El Dios é de o Ab- nosso refúgio. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Que o Senhor os fortaleça. Que el Señor Em nos nome do fortalezca, Senhor. hermanos. Vamos sair da caverna. Vamos a salir de la cueva. Amém. Amén. Vamos orar. Vamos a orar. Pai, te adoramos, Senhor. Papá, te adoramos, Señor. O caminho é longo e falso. El camino es largo y falso, Señor. Os nossos pés muitas vezes feridos estão. Muchas veces nuestros pies heridos están, Mas tu, Senhor, nos refrigera. pero tú, Señor, es nuestro refrigerio. Refrigera a nossa alma. Refrigerio de nuestra alma. Derrama uma unção de cura Derrama, Señor, una unción de cura e de refrigério sobre a tua y igreja. de Senhor. refrigerio sobre su iglesia, Señor. Pai, em nome de Jesus. Papá, en el nombre de Jesús. Sopra a tua glória, Senhor. Oh, Señor, derrama tu gloria, Señor. Sabah. Sopra a tua glória sobre o teu Sopla tu gloria sobre tu pueblo, Señor. Nós te adoramos, ó Pai, porque existe neste lugar Nosotros te adoramos porque tú existes, Señor, y está en este lugar, Señor. um povo que te ama, que te adora, Está en Senhor, este lugar un pueblo que te ama, Señor, un pueblo que te adora, Señor, em espírito e em verdade. en espíritu y en verdad, Señor. Os teus olhos estão voltados para este lugar, Senhor. Tus ojos están ahí sobre este lugar, Señor.
Pai, toma este lugar nas tuas mãos. Papá, toma este lugar em tus manos. Sustenta, Senhor, esta igreja. Sostiene, papá, tu iglesia. Conduza esta igreja no centro da tua vontade. Conduce, Senhor, tu iglesia exatamente en el centro de tu voluntad. Que nunca venha se desviar nem para a direita nem para a Que esquerda. jamás se desvíe ni a diestra ni a siniestra, Senhor. Que haja no teu povo, Pai. Que haya en tu pueblo, papá. Que haja na liderança desta igreja Que actúe en el liderazgo de esta iglesia, Señor. o olhar de Cristo, El mirar, la mirada de Cristo, Señor. a mente de Cristo, La mente de Cristo, o Señor. coração do Senhor. El corazón Pai. del Señor, Padre. Abençoa o teu povo, Pai. Bendice tu pueblo, Señor. Que haja paz dentro dos teus muros Que haya paz dentro de tus e muros. prosperidade dentro dos teus Y palácios. prosperidad dentro de tus palacios, Señor. Nós abençoamos, ó Pai, Nosotros bendecimos, Señor. em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Amém, Senhor. Amén Amém, Jesus. y amén. Que o Senhor lhe bendiga. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar un aplauso al Señor. Estamos agradecidos con la preciosa palabra que hemos recibido. Muchísimas gracias, amado pastor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor. Señor amado, gracias Padre bueno. Gracias Señor por este tiempo, Señor amado, que tú nos das, Señor. Gracias porque hemos podido alabarte, Señor, bendecirte. Hemos recibido, Señor, tu palabra, Padre bueno. Y Padre amado, queremos entregarte una vez más, Señor, cada escenario, Señor, de nuestra vida, Señor amado. Queremos entregarte, Señor, una vez más, Señor, nuestro país, Señor, nuestra nación, Señor amado, nuestra ciudad, Señor. Sana, Señor, nuestra tierra, Padre. Que se haga, Señor, tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, Señor, como en el cielo, Padre bueno. Gracias, Señor, te damos por este tiempo de deleitarnos, Señor. Gracias por cada hijo tuyo que ha logrado venir, Señor, hasta tu casa, Señor amado. Bendice, guarda, protege, Señor amado. Guárdanos, Señor, en este tiempo difícil, Señor. Libra, Señor, de todo accidente, Señor amado. De todo mal, Señor. Padre bueno, te doy gracias, Señor amado, por cada uno de los hogares, Señor amado, de tu casa, Señor. Te pido, Señor, tu bendición, Señor, sobre ellos, Señor amado. Te suplico, Señor, no falte, Señor, el alimento, la provisión, Señor, en cada hogar, Señor amado. Bendice, Señor amado, la obra de las manos de tu pueblo, Señor. Bendice aún en este tiempo, Señor amado, de paro en el que nos encontramos, Señor amado. Bendice, Señor amado. Bendice, Señor, cada familia, Señor amado. Une a tu pueblo, Señor amado. En un clamor, Señor, en un solo sentir, Señor amado. Que tu pueblo se ponga en la brecha, Señor amado. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Padre bueno, bendice, Señor amado, las ofrendas, los diezmos que tu pueblo ha traído a tu casa, Señor amado. Lo hace, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Hay alimento en tu casa, Señor. Lo necesario, Señor, para cumplir con cada obligación, Padre bueno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendiga a su hermano que está a su lado. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendición.